तू ए से मंदिर आसिक भाउजर गाँ भीतर एंट्री करुचु बापा माँ पूरा छोटिया माने पूरा कंजेस्टेड गाँ मानस केमी डीजे आण के जानी से टोका को कहले हम बाइक रे आनी तू जबर बड़ गाड़ी गाँव बसी पार तो कि भाव छोट गाड़ी कौन बाहा जीवन गोटे थर छोटिया डीजे बजे आलो हेलो दुआर ठिया से खाली मुंडुची आलो काट बाइक रे थी दुई लिटर चलो लखीच तुम्हें लखीच धर लिटर तार से बहुत देखिलु ये लखीज भल अच्छा टी आई तुम झिया भाउज आज टुंगिल कहून नानी आई बोली बहुत कौन करी भणजर दे खाली माइर धन माड़ू पाइया हो गलानी ठाकुर ठाकुर हो गलो सुंदर देखिए ठाकुर के आगे मुंडिया माँ मो पछे बहुत शत्रु लगी से केमी तू साधिबू एटा मोर मानसिक रहला जीवन को मारे बहुत शत्रु से जदी नहीं नले अली के इन सोया संगे संगे अने की बैठला रांद तार नहीं आइलो ए देखे तुम्हारा पच्ची का हां की तो बक्स दियो ना लो आगे मैं खाइली बोली आई जी आरो कुछ ना आरो खाइबा
ନାଇଁ ଆଇ ମୁଁ ତାକୁ ଦଉନି କିଛି ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ ଆସିକି ମୋର ଠାକୁରାଣୀ ପାଖେ ବସିଥିଲି। ମୋ ମନ ସେଠି ଠାକୁରାଣୀ ପାଖେ। ବୋଉ ଇଏ କଣ କେତେ ଏତେ ଠା କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ଭଗବାନ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଗରେ ମୋ ଭାଉଜର କରିନି ମୋ ପାଇଁ। ଟୁଇଁକିଲି ଆସେ ମିଶାଲି ସମସ୍ତେ ଆସ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିବ ଏକା ଖାଇବାନି। ଆସ ଭାଇନା ଗୋଟେ ପୁଅ ଆସିନି କି ବୋଉ? ଓହୋ କେତେ ଆଇଟମ ହେଇଛି ଖାଇବା। ମୁଁ ଖାଲି କହିଲି ଭାତ ଡାଲମା ଟିକେ କରିଥିବ ସେ କେତେ କଥା କରିଲି ଖା ହେ ଜଇଁ। ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା ଆସୁନ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଇ ଆଇ ଏଠି ତ ଭାଇନା ବାହାକୁ ଆସିବୁ ଦିଅ। ମନା କରନି ମୋ ମନଟା ଗୋଟେ ଆସ ସେଇଠି ମାଇଁ ଖାଇଦବ ନହେଲେ। ମା ଆସୁନି ବୋଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା। ଗୋଟେ ଆମ୍ବଟା କାଢି ଦିଅ ଖାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଆଇ ଆସୁନ। କିଏ ରୋଷେଇ କରିଛି କିଏ ସବୁ? ତମେ କରିଛ? କାହିଁକି ବଢିଆ ଦେଖା ହଉଛି ସବୁ। ବାବୁ ଖା ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅ। ସବୁ ବସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତମେ କିଏ ଖା ନ ଖା ଭାଇ ମୁଁ ଖାଇବି। ବୋଉ କୁଆ ଗଲେ ବୋଉ ମତେ ରୋଷେଇ ଆସୁନି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରାନ୍ଧିବ ବି। ମାନସ ଦେଖେ ତୁ ଜଇଁ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନଣନ୍ଦ ଭୋଜନ ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି। ନଷ୍ଟ କରିବା କିଛି ହବନି ମୁଁ ଖାଉନା ଆମେ ଖାଇବୁନି ଆମେ ଖାଇବୁ। ଖାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଗୋଳେଇକି ଖାଉନୁ ତୁ କଣ ଏଡିକି ପନିର ଏତେ ଅଇଁଠା କରନି ମୁଁ ପନିର ଜମା ଖାଇବିନି। ନା ପନିର ଭଲ ନୁହଁ। ଖାଇଲାଣି କାଇଁ ଅଇଁଠା କରିବା ମୁଁ ପନିର ଖାଇବିନି। ମାନସକୁ ଏତିକି ଆମ୍ବ ଦବୁ ସେ 2 ମିନିଟ୍ ଖାଇଦବ। ଗୋଟେ ଥରେ ସେ କିଲେ ଆମ୍ବ ଖାଇଦବ। ତୁ ଦେଖୁନୁ ସେ ଖାଇବି ଖୁଆଇ ଦେଇଥାନ୍ତି এটা সাধারণ চাঞ্জি এটা কলর আছে তুমি যদি খানি এটা না আমি এটা খাওছো পুরো মনে করে সেটা মনে করে চলো ঠিক আছে সালাড একটু বাকি না পাপা কি খাইবো না না এটা খাই মানে এটা না খাই না এটা ঠিক আছে তুমি বহুত খাই না বলো ইয়া বড় না আমরা আবো আমরা আবো তার হচ্ছে ওহো জানেন না 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 খাই না মা খাই না বলখানি কি আমি খাইতে বসতে হবে এই জন্য খাওছেন বলি রাজা জলটা তো রত্না আর মাটি তো খাই তো এই জন্য তো বাড়ি খাই কি
ଭାତ କୁଆ ହେତଳ ବେଳା ଭୋକ ମଜା ତୋର ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ରାଗ ହବ ମତେ ମୂଷା ଔଷଧ ପକେଇ ଦେଇଦେବୁ ଖାଇରେ ନଣନ୍ଦ ଗଲା ଫିନିଶ ବତଉଛି ବା ମାନେ କେମିତି ଚାଲିବୁ କେମିତି କାହାକୁ ଆଇତି କରିବୁ ସିଏ କଣ ଭୁଲ ଗଲା ଦି ଚଟଣି ମାରିଦବ ବୁଝେଇବ କଣ ଭୁଲ ଗଲା ବତେଇବ କିଛି ଜାଣିନି ରୋଷେଇ ପରିବା ବି ଜାଣିନି କିଛି ଜାଣିନି ଖାଲି ଭାତ ଡାଲମା ଭଜା କରିବ ଏଇଠି କରିଦବ ସେଉ ତ କରିଦବୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଯିବ କାଢି କାଢି ଖାଇବ ନା ଆଜି ମଟନ ବି ଆଜି ଖାଇବେନି ରାଗ ଡାଲମାର ସବୁ ଫଳ କାଢିଦବ ଖାଲି ପାଣି ଗୁଡା ଖାଇବ ମଟନ ଖାଇବି ଖାଲି ସେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବେନି ଡାଲି ଖାଲି ପିଲାବେଳେ ଭାତ ଖାଇବ ଖାଉଛନ୍ତି କି ହେଲେ ପିଲା ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କମ ଭାତ ଖାଏ ଏବେ ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସାଧା ଖାଇବା ଭାତ ଖାଇବା ବଢିଯାଇଛି ମୋର ଆଉ କୋଉଠି ବାହାରେ କିଛି ଖାଇବିନି ଆଉ ନହେଲେ ମଝିରେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଭାତ ଖାଇ ଛାଡି ଖାଲି ବାହାର ଜିନିଷ ବାପୁ ଯୋଗୁ ଖାଲି ଅଧା ସିଟା ହିଁ ବାହାର ଜିନିଷ ଭାରି ମାନେ ଜମା ମୋ ପୁଅଟା ଭାତ ଖାଉନି ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ଶାନ୍ତି ଭୋକ ହଉଥିଲା ପ୍ରବଳ ଖାଇକି ଟିକେ ବସିଛି ବାହାରିବି ଘରକୁ ଯିବି ମୋ ଆଈ ଯେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବହୁତ ଆଉ ଆଈ ମୋର ଏଭରଗ୍ରୀନ କେତେ ଖୁସି ହଉଥା ଆଉ କଣ କହିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡିଓରେ କଣ କହିବ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡିଓରେ କଣ କହିବ ନାଇଁ ନାତି ନାତୁଣୀ ଆଇଛନ୍ତି ମୋର ଖୁସି ମୋର କଣ କହୁଛୁ ଟୁଇଙ୍ଗି ଏ ଦି ଭଉଣୀ ଯାକ ପୁରା ଲାଗି ପଡିକି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆମର ଏଇଠି ମୋର କୋଟି କୋଟି ତୁ ସେଇଥିରେ ଚଳିବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନେଇଗଲେ ଆଉ ପୁଅ ଆଣିବୁ କେତେ ବାପାକୁ ଆଣିକି ରହିବୁ ବୋଉ ରଖନି ତମ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ବଥା କରିଦବ ଦୁଷ୍ଟ ମୋ ପୁଅ ହଁ ଆଉ 2-3 ଦିନ ଯାଉ ଆସିବ ଅଛି ପୁଅର ଦୁଷ୍ଟ ହବନି ଟି ମାଛ କଇଁଚ ହେଲେ ହବନି କିଛି ନାହିଁ ଲାଜ ଫୋପାଡ଼ିଲା ମାଇଁ ଅଛି ଅଜା ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ ମୁଁ ଶୋଇଛି ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ
फाइनली मुझे जी आस तीन जन वीडियो टी बना फोटो उठा मुझे समस्त को मुंडिया मारी आसली टुईकिल ठिया होता पाद को मुझे देनी गोटे मुंडिया चलो खुशी खुशी लगला फोटो उठा तीन जन मास तमें दी समुद्री हिरोइन समस्ते कहते से झीवर बोटी भी बाबू रहा घरे दुष्ट हबनी दुष्ट हबनु एटा लगे देना जो वर्षा चल माई गोले आज रहा बापा चलते आप देखो मो किलू को मैंने मुझे जो शोबी से कोण मो ऊपर आसी शोब से मैंने जिते सतरे माने बहुत भल एम स्नेह करेंगे देखिए मैंने मुझे जो शोबी आसीना मुझे जो मन दुख कर जानी जाए कि कौन करे के जानी मो छाती उपर आसी बसी मो मुहर आणिक मुह घषब से पूरा पूरा जानवर से मैंने जापारती कि मो मनीष गोटे दुखर अच्छी खुशी अच्छी कौन से खुशी थी से मो पाद कामुड़ खाली देखते से मो गोड़ ऊपर शोई कुनी बाबा कुनी ए कुनी